هذه تاكد عادي بون بلا ما نعطل مسا الخير في الاول تزرام تسوية تقاشون لا تزرام داشا غنديش معني على نسا اقلاغ محسوب كاسكار نو ميم طون كنحشير او ميم طون سي طون ميو باسكو سا بيرمي نو موبيليزي سا بيرمي اون ميور موبيليزاسيون اون ميور كاسكار ثمن لقيت العالي باش يتنفتي فرات هي قبل النمره ذا شو ذا قبل وسع essentiellement, c'est que ça, des combats qui sont menés au niveau local, الحراك إلا نسك ثمور ثمرة يقري يوليو يبدا ديجا على باز un peu partout à travers le pays essentiellement دا غورنا وذاك يتشاركن وذاك يقدشن وذاك يتناغن في التمثال اللي نغني عن عندها في الليوث نتمثلت Charbonne mliح, on veut nous imposer des choses. Il y a un squat qui est prononcé, qui est caractérisé à ce que la commune passe essentiellement et un peu ailleurs, mais puisqu'on est concerné par ce qui se passe au passe, il y a des espaces qui sont convoités et squattés. إلا التسويع ثمتها كمانسان بغا يتقلن محسوب أمي قال تناس نتول نسن إمدانا بلاكي شغبين وين نطان نطرون au niveau national la mobilisation populaire من au niveau national donc زمر نسا يتقلن سوود ميطان دي حوصن بلاك نسلولا بلاك تحضر النظرين بلاك ونعلموا ناس يسن اتسيتيرا مي ايرور غلطان على حساب النسن باسكو الشعب مازال يتمشي مازال يعوز. Et essentiellement, l'affaire du célibatorium, c'est que la police devrait venir un célibatorium qui est la population la commune, l'APC a voté, a fait une délibération contre le projet du célibatorium. On a imposé, grâce à la mobilisation, l'émir n'a pas signé le permis de construction du célibatorium. Donc, suite à tout ça, au fin de يوث العفسه الوالي يعدى نيك لا فولونتي بوبولار نيك لا فولونتي دي زيلو يشي عاسل دان اريتي دو محسوب من نوع الى سيني ان بيرمي دو كونستركسيون صغورس لو بيرمي دو كونستركسيون l'arrêté déjà الكلي on le remet en cause كينا شوياني لو لا كومون اوكاز on l'a remis en cause l'arrêté parce qu'il stipule même pas انك ذا مكان ولا علي مانيك اوكاز تمقرات. Donc le lieu même n'est pas indiqué. Déjà c'est une entrave. Donc ça y est, قلد بغا يكولي لا بترول. الشعب il a été présent, mobilisé. نمنعاشن يكولي. Donc بترول نسن يقل. Et suite à cela, donc ils ont ciblé, pour intimider un peu et décourager la mobilisation populaire, ils ont ciblé quelques camarades. Quelques copains qui sont actifs dans le mouvement associatif et parmi eux, le camarade Liège Touati. Et il y a une deuxième convocation, le camarade Jabril Khayarassa est en retard, donc normalement il est concerné, mais il est en retard, mais il est oui. Bon, voilà, grosso modo, globalement, des choses تمثلت وسع، des choses أغني عن النساء. Donc, nous, il a اسنانيين الشغل اللي نتخدمهم اقلاغ ذا ذنوكي دونك سا نو بيرمي اون ميور موبيليزاسيون ونقبلوا لا سوانجتا يمدو كان نغ نتسامحوا لا ديكسن سي امبوسيبل يمدو كان نغ مازال الحوايجين منو سي زاد باسكو دا منو بالك ريسك يطول مليح غادي نسترحب سي مدو كان اللي نديو على براوسي بور سوتنير النشطه مرحبا يسن اي. C'est l'un des acquis, peut-être, de cette mobilisation populaire. Ça permet à tous les militants, à toute la militance au niveau national de se reconnaître et de se rencontrer pour les combats futurs. Bon, en termes d'introduction, sinon, pour un témoignage des choux, etc. pour une meilleure information, une meilleure communication. Donc, rapidement la parole. Je vais dire, la population d'Aoukas restera contre la construction de célibatorium. L'hémodialyse est sur place. Voilà. Donc, pour les camarades,
Donc il faut pas faire la police, il y a des convocations, les convocations, toujours on reste mobilisé. Ou c'est des actions. Donc, je suis à des propositions pour essayer de trouver quelles sont les actions à mener rapidement et en urgence. Tout d'abord, comme ça pour la mobilisation et la vague de solidarité. Ça fait vraiment chaud au cœur. D'ailleurs, je n'ai pas pu répondre aux appels et aux messages à portable ou même efféblés. Comme ça, je ne peux pas citer Menhona, jamais ils sont traités de ces termes-là. Merci d'être nombreux d'être présents. Voilà, par rapport à l'affaire de Choulan. Café du Nord, avec un ami, de la police, d'ailleurs, circulé. صراحة عطاك قرن إقوى دو سيركولي وبعد سند إفانية لا كونفوكاسيون لا كونفوكاسيون لا بريبار زيون بور با دير مرة زرانا ديال النت زرانا ديال النت ça veut dire la première des choses à faire il s'agit de diffuser l'information j'ai diffusé l'information sur le net d'ailleurs ça les a fait paniquer le soir, je commence à recevoir des appels, pourquoi la rendre publique, machin, ils avaient peur que même les rois soir, ils donnent Rachid TV, Nanas Feroui. Ça veut dire que je me suis présenté la matinée, bien avant que je me présente la matinée, bien sûr, j'ai discuté avec l'avocat, j'ai contacté un camarade avocat. Il m'a expliqué comment me comporter, quel c'était juriste, etc. Comment me comporter, c'est quoi mes droits, etc. Ça veut dire au premier lieu que je ne peux pas mourir. Malgré que je mais je ne peux pas mourir. Ça veut dire que j'étais reçu au premier lieu par le chef de sûreté de la wilaya, par le chef des renseignements de la police judiciaire. On va l'enquête. Tout d'abord, je tiens à dire qu'ils ont été corrects avec moi. Les dépassements au lèche. Essentiellement, qu'est-ce qu'on me reproche? C'est les plaintes. J'ai reçu 2 plaintes. Ça veut dire par rapport à la mobilisation de la population au CAS, il se mène à mais qu'il y a une marche qui se prépare. Le mouvement citoyen est préparé une marche pour le samedi. Ils ont accéléré les travaux au niveau de Célibataire, etc. Au sein des collines abritondéennes pour radier. Du coup, la population s'est mobilisée le jeudi et il a empêché ça. Ça veut dire qu'il m'accuse, l'entrepreneur, il m'accuse, c'est moi qui ai empêché ça, alors que c'est toute la population au reste. La deuxième des choses, il m'accuse que alors que Maire Zayed Had, la population. C'est la population à Terza ou à la Kifensa. Ça veut dire que ça s'est réduit à moi, mais il y a eu d'autres personnes. Il m'a parlé même de 7 personnes. J'ai essayé d'avoir les informations. Comment est-il fait? Ils veulent me pousser à citer des noms. D'ailleurs, il y a une histoire. À terre de Sahel, dans les CSP, parce qu'il a des activités CSP, on fait le rachid de Jma. Malzarete Platan, Zeré Platan. Malzarete combien, Zeré Sine combien, c'est tout, ça veut dire les accusations, ça ne tient pas debout. Aux environs de midi et demi, 13h moins exactement, par rapport au contenu de ce qui s'est passé. J'ai posé la question, je n'ai pas eu de réponse, des moments que c'est une accusation très au cas, c'est la police. Et ouais, chaud. Ça veut dire que je n'ai pas eu de réponse par rapport à ça. La deuxième des choses, je tiens à vous informer que j'étais convoqué par le chef de sûreté de Wilaya, déjà la marche, en septembre, si je ne me trompe pas. Mais sans papier. La police, au cas de leur négocier, le chef de sûreté veut s'entretenir
avec toi et les camarades du collectif associatif. Vous êtes une administration, le papier, et ben je ne viens pas. C'est quelque chose d'ailleurs, ce n'est pas ma décision, c'était la décision du collectif associatif qui veut dire de la population ouest. Que en tant que citoyen mal à participer à les manifs, c'est qu'en tant que citoyen ouest, en tant que militant associatif, en tant que membre associatif, on a un fonctionnement d'assemblée générale un décidé de la ça veut dire je suis que Taqaït normal, il sera d'Oukas. Et au-delà de Oukas, puisque je tiens à remercier Mdoukel Solidaire qui vient de partout. Là, non, moi, je vois avec Mdoukel Melbo, Mdoukel Café Littéraire Vieillette, les Brassards Rouges. Il y a beaucoup de Mdoukel et d'Oussan à part Tharéouat Oukas, Tizim Berber, Wahid Oukas, Mdoukel Ismaili Doulani Français. Voilà essentiellement ce qui s'est passé. Je tiens à dire par rapport à je suis visé en tant qu'individu, peut-être je suis un peu apparent, mais leur objectif c'est de faire taire la mobilisation au Oukas. Parce que Oukas, elle a été, on doit être fier quelque part, elle a été un exemple de mobilisation durant les dernières années, soit les voleurs des fonciers, soit la bande boisée, soit le café littéraire au Oukas, beaucoup de c'était soit notre solidarité à toutes les luttes qui se passent ailleurs, à toutes les injustices millénaires, au minimum on organise un rassemblement de solidarité. Ça veut dire qu'il y a une accumulation de mobilisation, il y a un capital d'expérience, il y a un niveau de conscience considérable. On est censé être fiers sur ce sens, quand même une dynamique. Elle est vue comme un exemple. Et c'est tant mieux que ça intervient dans une période d'année où toute l'Algérie se soulève, se rend compte, toute la population, de l'injustice. On ne se limite pas par rapport au départ de Bouteflika, mais au départ de tout le système. Ça veut dire ce que je veux dire. Comme ça, pour la solidarité. Mais attention, il ne doit pas se réduire à mon problème en tant qu'Ilias, bien sûr, on doit être solidaire, mais eux, leur objectif premier, c'est de ça veut dire eux doivent être objectifs. On doit être plus intelligent, plus mobilisé. Et bien, on va utiliser ce problème pour que notre combat et nos combats soient plus importants, soient plus grands. C'est maintenant. أكثر ما يتحدث هذا ولا كيف faire un témoignage, des propositions concrètes par rapport à وين زمرين نخدم مشيت زمرة سندو مرحبا دونك ماني سعادة واردة. Je pense que c'est des moments comme ça pour voir comment les perspectives des c'est des occasions précieuses qu'on ne doit pas rater. Ça permet de renforcer les liens de solidarité, de mobilisation, pour ce genre de provocation, au fait, qui demeure utile pour les combats futurs. Parce que nous avons طبعا بالك دا نسخلعن دا نسكدن ما سيبلي كرا يمدانن زقنا كني دا سنانيين au contraire on est plus que jamais mobilisés, plus que jamais décidés à défendre l'espace public, à défendre les intérêts de la population, à défendre أين غادي يشارك المرأة pour باش أسناني بوشوارب نسعى الريب justement on veut le réaliser رانا نحلموا بغينا نحلموا voilà.
في الاول العسلامه هو نعطيكم صحه بور الموبيليزاسيون باراي والله نفرح يسول مليح مليح سيتادير دابري ايديك طرانيك مثلا السيطري ولاد يمكن لهم داك اللي داير نعلم من كان لي مودياليزم الساده غير يعاود يقلد يبروفيت لوكازيون وهي مقاميسين ناس كزاو سمانا كي الاخبار سمانا كفانا ولا سيت سويد ضدو يدري وبوركونتون عندك العداله عندك العداله نحكم فلان غسي مواد سورسي 15 مليون دبروسي نسرقست المجلس القضاء يتفلنا 50 مليون دبروسي جينا 6 شهور سورسي نريست المحكمه العليا لابيسي تكساس او نيفو لي زيليو كسماس البيرمي دو كونستريكسيون شركه اثنين طمع بلي كذا نرنو المحكمه العليا ارقى الصباح صباح ربي صباح ديني ويدي خدامن يدو يهضر بور دو زونتربرونور داك لا نهضاها يونعطيه الصحه ونويتو الشابو الناس توغيدا هذه تسال الناس كنت تدير في الفيسبوك الناس توغيدا سينغلا مارشا كيداو غير برواتنا ويدا الناس كيديروا مشكله والتدمير يقوم باسكو سفهمكم داك ليش لو تروازيام يودي سكسوق الاثنين يودي ليكيب سكسوق الاثنين ولا حنا في الثوره الناس غنديهين ويديت صباحاتي دونك ندير الخدمه المغندره ندير الباطي من ناضين لهن نسيد الشركه سينا كل شيء غادي يخدموا ناس نكفي ثلاثه الحوايج متساعدين داير ميم يا دو زوتوريتي اللي توغيندين وشادين سن ناس تفيد باربي دو سي جوستيس تفيد القوه العموميه تفيد لا كروس ديفينيتيف ما تفيد وهي ثلاثه هي وغندي غير لوسيد نسلي ايبي ماشي لان كاين لان يا لا بوبيلاسيون يا خير لا العباد لي زاسوسياسيون ناس يمكن نسهل ولاش ثلاثين ولاش انت في توسيخ نتينا كاين سوق الاثنين نملاك القهوه انك غير واحد يخدم توسيخ يخدم الناس مشكله اللي ترى ديكامتر يجي بك شكل هذا مشكله ودي توسيخ ديال السوق كاسات يشري ماركي داوي كاين اذا هم تخيل شو شيء لا جورني انت هضرات يا 15 مينيت يفوسيك 15 دقائق ما ولا شي ضربتني دات شو ضد مره toujours la solidarité سواء مثلا الياسمير يمكن غادي تكون باسكو يمكن تصطدم نغديو نيوان لي بليس اكتيف ذو ذاك نيت كافار نشغل واش نكلاكريت تسرح يدخن تسرح شو دخل تسرح الى البارود دونك من هنا ذاك اللي وصل بليس اكتيف يا الياس شبه الياس اللي كيبنا مره ما ولا تكونوا غير سادي يعني ولا تكونوا ولا تكونوا يديروا حوايج التسم داك فوزافي فيزي اكثر ما كاين مي توجور داليا نكني كنا تعشو البلي بروش داليا كنا تعشو داشو تورا البروبليم كاشو لا تورا نكني فو دير لا فيريتي اخلنيك اللي نديك ماشي ديك اليوم سابارتيان سيرتان اكت لا كومين ثلاث حوايج لا كريش كومينا ثلاث حوايج الوسطى ثلاث حوايج الحاجيطه لا بيسين اين يدي ويدي ماكس لوطوريتي الشعب السلطه تاعو الشعب نهضر في السلطه الشعب الشعب اللي ديبوتي ولا شي شيء بغا يدي ماكدي مهما تكون صيفته يمكن اذا شو نتسبب طلب المعاونه صغرون سواء ماديا سواء وقوفيا سواء ان يبغوني لي توران كاين تفض في لي سته لي زافير يقراسني فشله والله هي 24 مليون 24 مليون كلهم داك اليوم نطلب لي زاسوسياسيون يثودرين لا كومين يا جيستيفيكاسيون سور لافوكا فو تيكسبليكي انا نتعاون نشدو حق لا كوتيزاسيون شو نخلص لافوكا اخلي ديك لي مولانيس نسفايد 6 مرات يعطيكم الصحه بارك الله فيكم سي فري كو نيني نهضرت في المودياليزم سعيد نهضر باللي الاندوكاليت الظاهر الناصر ils étaient déjà ciblés قبل الياس الوايت دونك سي دي جون ديجا لا بلانت في اللسان صغر وهذا يسعى البروجي لي مودياليز تحكم في اللسان دونك شهور سيوسام كيدي عاود من ذاك الظاهر il faut pas les oublier aussi parce que la solidarité s'exprime comme ça donc les اندوكال حوايج ندي معين حوايج لا سوليداريتي لنا والدوله نسويه كانت يمكن بغاني القطنيه ونيوان جوستمون بور فير ديكوراجي توت موبيليزاسيون مثلا مسيزه لكني سيون هو اللي قريو لي وسان زمرس نشيعين اون ريبونس كاسقان سينغلونت باللي اوني لا اوني بلي موبيليزي كو جامي كثر وسني عدان اقنا غدا اذا كان
يعني من النسن ونتجاو الكرا ونتجاو يسعدين في اللي نغلب غير نسن هسا جو بونس ملات لي زاسوسياسيون تحدو كنت عندنا سي لاقيتك دونكور بلوس باسكو ثيوا غاين يهدونا نسوجدن نهضر توجور نقرا ستيم قراني فهمتي ذاك يعدل الا كاين داك الا كاين روفورسي لي زاسوسياسيون الا كاين روفورسي لي موفمون le mouvement social de façon générale et renforcer les comités de quartier et qu'on ait l'association des comités c'est la mobilisation pour qu'on puisse l'organiser avec la transparence et en respectant toutes les opinions les مرني يديليك الواقع الحراك وسع عم سليمان وي voilà ce que j'ai à dire à جماعة. Cette bande croisée, tout ce que l'on appelle le néocolonialisme. Parce qu'attention, l'Algérie est libérée territorialement, mais, je dis mais elle n'est pas souveraine. Ce que nous cherchons, c'est la souveraineté. Maintenant, le bien d'Aukas. Je vous invite à remarquer ils n'ont rien profité. Mais ils jouent à Milkinet Fonda. Ils jouent à l'Énoula. C'est le jeep, c'est le femme. Des choses toilettes. Maintenant, monsieur tout à l'heure a dit quelque chose qui me plaît. Cette bande boisée, j'ai participé à son implantation. Nous étions 4. Il y avait Zizali, Bachiri, plutôt Amar al-Bachir, du syndicat de l'époque. Toi, tu es Slimani ici présent. Slimani, Allah. Bon. Cette bande boisée, elle est protégée par une loi. Elle est protégée par une loi. Nous demandons à ce que la loi s'applique. Et dans le cas quand la loi n'est pas appliquée, eh bien, nous allons défendre la loi. Et nous allons la défendre. Tout là, j'invite toute cette population, non seulement les associations, mais la population, sensibiliser la population, à y participer. Ce que je dois dire, et sur ce, pour le bien de la commune, il ne faut jamais baisser les bras. Et la commune mixte, ça c'est inadmissible. Et ça, c'est la mafia politico-financière. Méfiez-vous. Et salam alaikum. تسليما ما هو انترفنون ونسانه ولا ونسان تشتي Donc, c'est Nassim Mustafa, je suis élu à la PONBS. On a pris part à travers, bien sûr, les réseaux sociaux, Facebook, le camarade, le militant actif, associatif, Touati Ilyes, il a reçu une convocation de la part de la sûreté de Wilaya. Donc, la POI est courante, même le PAPOI m'a chargé de transmettre le message pour le mouvement associatif, tous les militants associatifs qui se battent dans l'intérêt de la population. Donc, le Crédit est solidaire, la POI est solidaire avec toi et avec tous les militants associatifs itinérants dans une conjoncture un peu très, faut le dire, très délicate. Donc, à dans c'est grâce à l'Union Garana. Elle a été démontrée. L'Ichabzer, il est uni. Il n'est pas personne ne peut le diviser. Donc, un Himelam Jouar Nord, un Himel Imnarenno, où il est des côtés des militants associatifs, itinérants, et dans l'intérêt de la population. Donc, je ne vais pas tarder dans mon intervention. La POI, il est là, il est solidaire avec toi et avec tous les militants itinérants dans l'intérêt
de la population.